kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Try the new Surfab con Bigate. Surfab con Bigate. Mabango't pinarami. Surfab con Bigate. Pang-overload na siya sa dami. Surfab con Bigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surfab con 25ml pack. 6 pesos SRP pa rin. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Ma, sakit kayo akong ngipon. Honey, murag yelo akong ipon. Mommy, basing dunay problema sa oral care ang inyong pamilya. Use Pepsodent with maximum fluoride for stronger and whiter teeth with regular use versus non-fluoride toothpaste. Available in value twin packs for stronger and whiter teeth. Use with regular use versus non-fluoride toothpaste. Katong daghang nagkatrabaho tungod sa The Best Skills Training sa Mandaluyong, si Abalos na. Katong padayong paglambo sa kinabuhi sa mga kabos tungod sa hapsay nga pagdumala, si Abalos na. Katong giilang economic tiger ang Mandaluyong, si Abalos na. Katong maayong pagpangulo nga giila sa United Nations, si Abalos na. Mayor sa Mandaluyong kaniadto, DILG Secretary karon. Mauna si Benhar Abalos. Buhat di ilang storya. Buhay sa Kopi ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Copico Black. Gihimo gamit ang volcanic coffee beans, sugar o creamer. Maong strong pero dili pait. Buhay sa Kopi ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Copico Black. Ang kape para buhay ang loob mo. Buhay! Bili na ng Copico Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob mo. Back to back classes na walang break. Pagod to! Na yan. Fill up quick with Vitamilk. Protein-rich and oh soy delicious. Yes! A+! Feels good talaga. Vitamilk. Soy fruity and soy delicious. Vitamilk strawberry and banana. Ang Chicken Joy! Chicken Joy is na! Ang pinakamasarap, bigger na. Best tasting na! Our biggest pa! Ito ang Chicken Joy! Yes! Best tasting na! Our biggest pa! Ito ang Chicken Joy! Yes! Starts at 82 pesos pa rin. Price varies. Bigger claim is versus previous size. Best tasting claim is based on quantitative brand and product imagery study conducted by SCMI last November 2023. Coco Martin po, certified Argentina corned beef lover. Kasi naman, ang hibla, malaman. Made with 100% real beef pa. At masarap talaga. Hinahanap-hanap kita. Sarap ng Argentina. Sa presyong abot kaya, promise. Busog ang araw-araw ko. As part of 3 complete meals, sarap na hahanap-hanapin sa malapit na tindahan o grocery. Bili na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat! This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.